Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We start tonight's question answer session and a meeting with the respected Mulana Faroz Aalam Sahib. We start this program with the recitation of the Holy Quran, which will be done by Usman Malik Sahib, please. Malik Sahib. Assalamu alaikum. Recitation from the Holy Quran from chapter 59 verses 23 to 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Translation: I seek refuge with Allah from Satan the accursed. In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. He is Allah, and there is no God beside Him, the knower of the unseen and the seen. He is the gracious, the merciful. He is Allah, and there is no God beside Him, the sovereign, the Holy One, the source of peace, the bestower of security, the protector, the mighty, the subduer, the exalted. Holy is Allah, far above that which they associate with Him. He is Allah, the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, and He is the mighty, the wise. Jazakumullah ta'ala ahsan al-jaza. We are very blessed and we are glad to have Maulana Faroz Aalam Sahib among us tonight. Maulana Sahib is visiting Canada Jama'ats from UK Markaz.
You have, I'm sure you have, you would have seen Maulana Faroz Aalam Sahib on MTA. I will just give a brief introduction, though he doesn't need an introduction, but just to let the audience know that Maulana Faroz Aalam Sahib is originally from Bangladesh, and he graduated from Jama'at Ahmadiyya Rabwa in 1990. And then Maulana Sahib served in Bangladesh for next 6 years in different Jama'ats and different areas. Then he was transferred to UK Markaz, mainly for MTA and Bangladesh. And Maulana Faroz Aalam Sahib has been serving MTA and Bangladesh since 1996. So Alhamdulillah, it has been 27 years that Maulana Sahib is serving there. Maulana Sahib is one of those very fortunate individuals and people who had this opportunity for a long time to be so close to Khilafat Ahmadiyya. This is a unique thing which one can experience, and we will inshallah request Maulana Faroz Aalam Sahib to share his experiences and his day-to-day working with Khilafat Ahmadiyya, because he is, as I mentioned, such a blessed opportunity that only few people in the world have this privilege and blessing. So with this short introduction, I would request Maulana Faroz Aalam Sahib to please address us, and he might have chosen some topics, but this is my humble request that if Maulana Sahib can share his experiences, blessings, जो खिलाफत अहमदिया के इतना नज़दीक इन्हें काम करने का मौका मिला, और 26-27 साल एक बड़ा अरसा होता है, एक रुबा सदी है जो अल्लाह ताला ने आपको आप पे इनाम किया, तो तादीस नेमत के तौर पे भी हम चाहेंगे कि मौलवी साहब अपने खुलफा के साथ जैसे इनको काम करने का मौका मिला, जितना इन्होंने करीब से खलीफतुल मसीह राबे को, खलीफतुल मसीह खामिस को देखा, तो हम लोग तो प्यासे होते हैं ये बातें सुनने के लिए, एक तड़प होती है कि हम जानें कि हमारा इमाम उसके शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं, उसके मामूलात क्या हैं, उसका उठना बैठना कैसे है, उसका बोल चाल कैसे है, उसका रहन सहन, उसका खाना पीना, उसका काम करने का अंदाज़। तो ये वो सारी बातें हैं जिसके लिए हम मौलाना साहब से इल्तमास करेंगे कि वो आज हमारे साथ कुछ मुख्तसर वक्त की रियायत से जितना हो सके। मौलवी साहब प्लीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected Amir Sahib and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your love in reality, and I should be grateful to you first of all. Otherwise, we don't have any such quality or capability for which we can be, or I can be accepted, or accepted for the services of the community. This is Allah's grace, His special favor. He bestows it whomsoever He likes or pleases. As far as experiences are concerned with Hazrat Amirul Mu'mineen, आप तशरीफ रखें, मैं ले लेता हूँ। Let's put it here. मैं अर्ज कर रहा था उर्दू में, शायद आवाज ऊंची होगी जरा।
عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے صرف، اور خلیفۃ المسیح کی مہربانی، ہم سے حضور کام لیتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آج آپ نے مجھے ادھر کچھ کہنے کا ارشاد فرمایا آپ لوگوں نے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. I thank you people for this opportunity. But I did not think much about to recall the memories with Amir al-Mu'mineen. But I think I will mention a few points what when Huzur said when I was coming or traveling to Canada. میں حضور کے پاس گیا ملاقات کے لیے سفر سے پہلے، تو میں نے عرض کیا کہ کیا کہا جائے، what should I be talking on during my journey. حضور said that روحانی ترقی کی بات کریں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی بات کریں، اور خلافت سے محبت مضبوط ہو، خلافت سے رشتہ مضبوط کریں. So he mentioned 3 points. One is we should see how is the health of our spirit. Think and ponder on our spirituality. So improve the health of spirit, soul. And the second point is, he said, your relationship with Almighty Allah should be strong. Bond with Almighty Allah should be strong. Allah Ta'ala se تعلق مضبوط کریں. And the third one, he said, your link, your relationship with Khilafat also should be strong. So these are the 3 points he mentioned. So اس میں تو مطلب روحانی ترقی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ایک ہی چیز کے ظاہر کرنے کے لیے 2 مختلف طریقے ہیں، 2 مختلف اصطلاحات ہیں. روحانی ترقی اور خدا سے تعلق تو ہر اصطلاح اور ہر کام کا مقصد تو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی تقریر تھی. خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ delivered a lecture somewhere. He said, in this world people normally look after their physical health. They go for different practices, exercises to strengthen their muscles, their bones, their body. But very few people think about the health of their soul, their spirit. So روح کی مضبوطی کے لیے بھی ورزش کی ضرورت ہے. اس حضور کے فکرات کا یہ مطلب ہے کہ روح کی جو صحت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ ورزش کی ضرورت ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ کی عبادات سے وہ بات شروع ہوتی ہے، پاکیزگی سے شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے شروع ہوتی ہے، اور اپنے جو نفسانی خواہشات اور جذبات ہیں ان پر قابو کرنے سے یہ سفر طے ہوتا ہے. اس مضمون کا ذکر تو قرآن شریف کے سورۃ المومنون میں یہ مضمون یکجائی طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جہاں ہے کہ مومن کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ کامیابی کا گر روح کی صحت
کا جو گر ہے اور پہلا قدم ہے وہ کیا ہے؟ صلاۃ، فی صلاتہم خاشعون، کہ نماز پڑھتے ہیں مومن، اور جو نماز پڑھتے ہیں خشوع کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے. تو the very first step of catering and looking after your spirit, your soul, is to pray to Almighty Allah, saying your obligatory namaz with humility, with love of God, with tears in your eyes, in the love of Almighty Allah. This is the very first step. اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھنا یہ اپنی صحت، اپنے روح کی ورزش کا پہلا قدم ہے. اپنی روح کے لیے جو ورزش کرنی ہے، جسم کے لیے جو ورزش کرتے ہو تو پتہ ہے سب کو کیا کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن فرمایا روح کی ورزش کا پہلا قدم ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھنا. یہ پہلا قدم. دوسرا ہے والذین، تفصیل میں جانے کی تک کا وقت نہیں ہمارے پاس. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس سورہ میں، والذین هم عن اللغو معرضون. If you look for a healthy spirit, a healthy soul, the next one is you should avoid, you should shun vain pursuits, useless things, things which do not have any constructive result on your life, on your soul, on the society. Such things which do not have any productive aspect, those are called laghav. مثلاً دن رات بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ فضول فلم دیکھتے رہنا، یا بعض لوگ، خلیفۃ مسیح ثانی کی مثالیں ہیں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ کارڈ کھیلتے رہتے ہیں. پہلے تو کارڈ ہوتا تھا، آج کل فون میں دن لگا دیتے ہیں، وہ کارڈ کھیل رہا ہے. تو یہ سب تمام امور ویری ہارمفل فار دا ہیلتھ آف اسپرٹ. تو جہاں وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے، بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کا کوئی تعمیری پہلو نہیں ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کوئی پہلو نہیں ہے. ٹیلی ویژن دیکھتے رہنا بیکار، یا یوٹیوب میں کوئی فلم دیکھتے رہنا، اور اس پر تفصیلی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، سارے سمجھتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لغو قرار دیا ہے، اور جو ان کاموں میں مصروف رہتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی روح کی صحت کو برباد کر رہا ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا روحانی ترقی کی بات کریں، یعنی ایسی چیزیں ایوائڈ کریں، کنسٹرکٹیو کام کریں، اپنی زندگی کو تعمیر کریں. اور تیسری بات فرمایا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان کا بھی خیال رکھنا ہے. اگر دوسرے لوگوں کا آپ خیال رکھتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی روح کی the health of your soul becomes better. If you spend for others, for the well-being of other people. ہم جانتے ہیں ہمارے حضور تقریباً ہر خطاب میں حقوق اللہ، حقوق العباد کی بات کرتے ہیں. یہ دو الفاظ آتے ہی ہیں اکثر. تو حقوق العباد ہے یہ، یعنی اپنے انکم سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان میں سے کوئی چیز علیحدہ کرنا غریبوں کے لیے، یہ ضروری ہے، یہ دین کا حصہ ہے. روح کی صحت کو اگر مضبوط کرنا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. دیر از نو آلٹرنیٹیو ٹو دس. کہ مطلب اللہ سے محبت بھی ہے، پھر پیسے بھی نہیں نکالنا غریبوں کے لیے. یہ محبت جو ہے یہ دس از hollow claim to love Almighty Allah. Anybody who says that he loves God, he must love Allah's creation. Without loving Allah's creation, without spending for His creation, nobody's claim can be substantiated by any logic or by any proof. So this is important, that we spend for the cause of Allah. This is the third thing what Allah mentioned in Surah Mu'minun. And the fifth one is وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Those who guard their chastity.
अपने फुरूज की हिफाजत करनी है। फुरूज ऐसी तमाम राहें जहां से इंसान के अंदर खराबी पैदा हो सकती है, ऐसी तमाम राहें जिनके जरिए से इंसान फिसल सकता है, स्लिप कर सकता है। तो सेक्सुअल, इलीगल सेक्सुअल रिलेशनशिप और हियरिंग नॉनसेंस थिंग और सीइंग अनप्रोडक्टिव थिंग्स, ऑल, आंख भी फुरूज में दाखिल है, कान भी दाखिल है, और नाक भी दाखिल है, जबान भी दाखिल है। तो all such ways through which destructive things, thoughts, ideas or scenes or views or words enter into people's mind and hearts, they are called furuj. तो believer हमेशा ऐसी बातों से दूर रहते हैं। अगर कोई नमाज भी पढ़ता है फिर फजूल फिल्म भी देखता है, नमाज भी पढ़ता है फिर दूसरे गलत काम में भी मुलव्वस होता है, और गंदी म्यूज़िक, गंदी फिल्म, ये हुजूर अक्सर बोलते रहते हैं। ये खलीफतुल मसीह के ये रेगुलर का माने बाकायदा इन पर हुजूर बातें फरमाते हैं, और ही डज नॉट शाई अवे सेइंग दीज थिंग्स टू खुदाम, टू लजना अंसार, कि इस अपने आप को गार्ड करने की ज़रूरत है अगर रूह की हम सेहत चाहते हैं। तो फिर फरमाया इसके बाद मकसद क्या है इन बातों का, उन्होंने फरमाया रूहानियत की फ़िक्र करें, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करें और खिलाफत से ताल्लुक़ मजबूत करें। तो पांचवी बात अल्लाह ताला ने इस सिलसिला में जो फरमाया वो है अमानत जो है उसकी हिफाजत करें। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अमानत, हमारी सारी चीज़ें अमानत हैं। हमारी सेहत, हमारी आँखें, हमारी लिम्स, हमारे दिल, ये सब अल्लाह ताला की अमानत है। इनकी सही इनका इस्तेमाल, the usage of our limbs, our thoughts, our hands, our legs, इनका सही इस्तेमाल, that is अमानत की हिफाजत करना। तो इससे इंसान की रूह की सेहत जो अच्छी होती है। जब भी कोई काम करे सोचे कि मेरे हाथ जो ये काम कर रहा है क्या अल्लाह ताला खुश होगा। या जब भी कोई बात करें किसी के साथ, जब गुस्सा चढ़ जाए उस वक्त सोचें कि ये लफ्ज़ अगर निकल जाए मेरे मुंह से, क्या मेरा अल्लाह खुश होगा, मेरी रूहानी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक दफ़ा इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां करता है, लेकिन बसा औक़ात एक ऐसी गलत बात कर देता है कि ऐसा तमाम जो दूध होता है उसमें एक गंदी चीज़ पड़े तो पूरा दूध खराब हो जाता है। इसी तरह उसकी तमाम तर नेकियां जो हैं बर्बाद हो जाती है। कोई ऐसी गंदी फजूल बात कर देता है। इन उमूर की तरफ ख्याल जो रखता है, फरमाया उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस बनते हैं। किसके? उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, दे विल इनहेरिट पैराडाइज, फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस। तो apparently it looks very easy, लेकिन डिफिकल्ट भी हो तो इसकी ज़रूरत है। We need this for the health of our spirit. That's what हुजूर said to be talk about. So ये पाकीज़गी अगर हासिल हो, फिर रूह की इस तरह अगर हम पाकीज़गी का ख्याल रखें, अल्लाह ताला करीब आता है, फिर जन्नत के वारिस होते हैं। और पाकीज़गी के बगैर, विदाउट स्पिरिचुअल प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ सोल, माइंड एंड बॉडी एज वेल, अल्लाह ताला करीब नहीं आता। हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जगह लिखा है, ये शायद मिरकातुल यकीन में उनकी किताब है मिरकातुल यकीन, हाउ वन कैन असेंड टू द ऑन द लैडर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ही सेड इन हिज बुक मिरकातुल यकीन कि जिस तरह एक आदमी जिसने निहायत सफ़ेद साफ सुथरा कपड़ा पहना हुआ आदमी गंद के ढेर पर नहीं बैठ सकता। मसलन आपने बहुत खूबसूरत सफ़ेद शफ़ाफ
कपड़ा पहना हुआ है, you will not like to sit on a heap of filth. Nobody will like it. उसी तरह, similarly, Allah does not descend on such a heart, on such a heart of somebody which is filthy, जिसका दिल filthy है, नापाक है, गंदा है, उसके दिल में भी अल्लाह ताला नाज़िल नहीं होता। मिसाल ये है कि आपने अगर साफ कपड़ा पहना हुआ है, आप कभी भी गंद के ढेर पर बैठना पसंद नहीं करेंगे। इसी तरह जिसके दिल नापाक है और गंदा है और गलत बातें सोचता है, गलत चीज़ें देखता है, अल्लाह ताला उसके दिल में नाज़िल नहीं होता। ये उसी मिरकातुल यकीन में उसने फरमाया। तो फिर खुदा अगर नाज़िल ना हो, उससे ताल्लुक़ कैसे कायम होगा? ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, कुछ कभी कभी चंदे भी देते हैं, लेकिन वो हस्ती जिसकी तलाश में हम सारे अहमदी हैं, जिसकी तलाश में हम रोज़ाना मस्जिद भी आते हैं, बाज़ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन खाली है। तो पाकीज़गी ज़रूरी है अल्लाह ताला को अगर करीब बुलाना है। सो ये था हुज़ूर ने जो फरमाया। बाकी खिलाफत के हवाले से मेरे ख्याल में अगर आप लोगों की तरफ से सवालात आए, फिर मुझे याद आएगी बातें। अदरवाइज ऐसे बाकी मैंने इधर जो जमात में मुकामी तौर पर बाज़ जगहों पे मैं गया हूँ, और मौजूद हाल में आजकल जो हुज़ूर जो इरशादात फरमा रहे हैं, उसके बारे में एक दो बातें आज कर देता हूँ, अगर जल्दी ना हो तो। हुज़ूर recently, as we always take instructions from Hazrat Amirul Mu'minin to send to our respective countries. तो आजकल हुज़ूर जो फरमा रहे हैं, मैंने देखा मुख्तलिफ तंजीमों को, खुदाम को, अंसार को और लजना को, ये फरमाते हैं कि अपनी तजनीद ठीक करें, अपनी तजनीद को अप टू डेट रखें, फिर जमात के काम जो है बहुत अच्छे मतलब है कि एडवांस होंगे। तो तजनीद ये बिल्कुल हकीकत है कि जमात में एक बड़ी तादाद है जो राब्ते से बाहर रहते हैं हमेशा। ये शायद बहुत से लोग इससे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन हमने चूँकि फील्ड में भी काम किया है और इधर भी मैं देख रहा हूँ कि बंगालीज़ इधर उधर छुपे हुए हैं, जमात से उनके राब्ते नहीं है, और जो हम बातें कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि उधर भी एक है, उधर भी एक है, फिर किसी के ज़रिए उसके साथ बात हो रही है। तो इस तरह आपके इधर भी कसरत से लोग होंगे जो शायद ईद के मौके पे आते हैं, या बाज़ होंगे जो ईद के मौके पे भी नहीं आते। तो इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि तजनीद को 100% अप टू डेट करें। खुदाम अहमदिया को 100% मतलब मालूम होना चाहिए कितने खुदाम हैं और कहाँ हैं, कितने राब्ता करते हैं। अगर एक महीना मस्जिद में ना आए तो देखें कि क्या वजह है, प्रॉब्लम क्या थी, फिर उससे राब्ता करें विद ऑफ कोर्स विद लव, विद रेस्पेक्ट, क्योंकि दिस कंट्री पीपल प्रैक्टिस देयर लिबर्टी, so we are free, so nobody has got any right to say any rude or harsh words against or with us or against us. So इस्लाम भी उसकी इजाज़त नहीं देता। प्यार से, मोहब्बत से जो नहीं आता उससे राब्ता करना ज़रूरी है, तजनीद सही रखना ज़रूरी है। फिर चंदे और तमाम अमूर, हुजूर हमारे अमीर साहब की मौजूदगी में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ चंदे ना करें, तजनीद ठीक करें, राब्ता रखें इनसे, चंदे खुद ही बढ़ते जाएंगे। जिसके साथ राब्ता होगा वो ज़रूर किसी मौके पे चंदा अदा करेगा। सो दिस इज़ हिज लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। खुदाम अहमदिया से भी यही फरमाया, लजना से भी, मेरी जलसे के बाद सदर लजना के साथ भी हुजूर के पास हम गए, अमीर बांग्लादेश के साथ भी गए, और ज़िली तंजीमों के जो अमूर है वो भी हम ले जाते हैं। तो इस पहलू का ख्याल रखा जाए
तो फिर इंशाल्लाह बहुत तरक्की होगी। और हमारे इधर जो बंगाली कम्युनिटीज़ है, अल्लाह ताला के बहुत से बड़े बुज़ुर्ग इंसान की औलाद है इधर। तो कल उनसे बात हुई थी, अमीर साहब को मैंने रिपोर्ट की है कि कहाँ कहाँ मेरी मीटिंग हुई है। और बज़ाहिर इतने लोग इकट्ठे आपको नज़र नहीं आते, लेकिन उधर अल्लाह के फजल से उनकी मेहरबानी मोहब्बत है, तो अब सारे आए थे, हमने बात की है। तो इनके साथ भी हमेशा राब्ता रखा जाए। जो खुदाम है, खुदामुल अहमदिया, उनसे राब्ता रखें। So Khuddamul Ahmadiyya should be in touch with such Bengali members. Lajna-e-Maula should be in touch with Lajna members. Ansar with Ansar members of the Bengali community. I'm saying this because I have come here mainly to meet Bengali communities. This is just an extra benefit you are getting. So this is my request, and now if anybody wants to ask me any question about Khilafat, or then I can talk on that. माइक पे बुलाएं अगर कोई आना चाहे तो। ओके। ओके। बाकी हज़रत अमीरुल मोमिनीन के या खलीफतुल मसीह के बारे में तो मैंने जहाँ भी गया तो ऐसी बातें वो लोग पूछते हैं। तो इधर भी मैं जिक्र कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये रूहानी दुनिया के बादशाह हैं हमारे इमाम। Should I go there? Okay. खुदा ताला ने आपको सबसे बड़ा मकाम अता फरमाया. He enjoys the greatest spiritual status in this world and in the world of religion in present age. The kings or the rulers of the country cannot be compared with him at all. As we always see that presidents or ministers of different countries meet him, in front of him they are like a child. I always translate, I see him, but by the grace of Allah, when they talk to him, as if these babies are talking to him. And in spite of such a great position, status and stature, I find him very humble. Whenever I go to see him in his office, I mean, a meaningless person like me, or anyone who works with him, we are absolutely, only Allah is Allah enables us to do something, otherwise we don't deserve to be there. We don't have any such quality that Amirul Mu'mineen will use us for the services of the community. So many limitations we have, but whenever we go to his office, we see that the person who comes to him, be he a minister or a president or a Ahmadi, meaningless like us, when you go to him, he shows utter humbleness and full respect to us. So, for example, before 3 or 4 mulaqat, in one of my mulaqat, as I entered to his room, it happens, this is my experience, when I am a bit worried and afraid because of some of my faults and mistakes what I committed,
Before going to Huzur, I'm always worried that today maybe I'll be rebuked by Huzur for this purpose. So whenever such situation arises, we start praying, giving sadaqah and tawbah, istighfar. So indiscriminately, whenever this happens, we do sadaqah and tawbah, istighfar. I go to Huzur's office, he treats with love and affection. So this time also, exactly that's what happened. So when I went to his office, it's I think I should not narrate it because these things again will go to London. He expressed his deep. He read a couplet of Urdu. Okay, so when he saw me, he read it, and he read it again, and he read it again, to express 3 times. So Amirul Mu'minin actually, हम याद है, मैं नहीं बताऊंगा. हुजूर काम लेने के लिए हम जैसे नालायकों को फिट रखते हैं. असल में हम फिट नहीं हैं. We are not fit physically to continue this job. तो हुजूर फरमाते हैं in so many words. मसीह इस्लाम का एक इल्हाम है कि इन्हीं से ही काम लेना है. ये अल्फाज इधर उधर है शायद कि हम इतने नालायक हैं कि काम के लायक नहीं है. बार बार गलत, we make mistakes, and he uses these useless tools for the work of the community. तो ये हुजूर की मेहरबानी है. लेकिन जिस सिंसेरिटी और अपनी गलती को समझ के तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना और सदके देते रहना, अगर ये सिलसिला जारी रहे, खुदा ताला भी ढांपता जाता है. अल्लाह भी कमज़ोरियों को ढांप के रखता है और किसी तरह बंदे को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है. और हुजूर ये कोशिश करते हैं कि मेरे मानने वाले के इंजाम बख़ैर हो. और ये इसका तजर्बा है आप लोगों को भी. हुजूर चाहते हैं कि जिन्होंने जमात का काम किया वो किसी तरह ज़ाय ना हो, उनका ज़िंदगी का इख्तिताम नाकामी पर ना हो. हुजूर चाहते हैं किसी तरह खुशनामी के साथ वो दुनिया से जाए. स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं मेरे जहन में कि नालायक लोग, किंतु हुजूर ने उनकी ज़िंदगी के आखिर में, जब आखिरी दिनों में इंसान चले गए, तो इस तरह उनके बारे में बात की कि इज़्ज़त के साथ वो दुनिया से गए हैं. तो ये खलीफतुल मसीह की खुसूसियत है, किसी को छोटे नहीं करते, इंसान के मकाम की बड़ी इज्जत करते हैं. मतलब उसके ऐसा कि वो छोटा हो लोगों में, ऐसा हुजूर कभी नहीं पसंद करते. ये एक बात है जो मैंने सोचा. किसी का कोई सवाल नहीं है? Okay, so here's a choice. You can use this mic. We have some limitation with this, but you're going to have to really speak into it. थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा. The other choice is if we can't hear you, then there's a podium. You can come up. So, Assalamu alaikum. मेरा नाम है जी तारिक महमूद कुमन and I've lived here for 48 years. जो आपने जिक्र किया ना कि तजनीद अपडेट करना इंतहाई ज़रूरी है. मुझे फ़ोन आते हैं टोरंटो से, खुदाम के ऑफिस से. अनफॉर्चुनेटली दे हैव द रॉन्ग नंबर. मेरा बेटा खुदाम में है और फ़ोन कॉलें मुझे आती हैं. हमारे जमात के अंदर भी ये है थोड़ी सी सुस्ती. और दूसरा ये है कि हमारी इंफॉर्मेशन कुछ बाहर के लोगों को भी जाती है. तजनीद अपडेट ना करने की वजह से हमारे पुराने नंबर जो लोगों के हैं वो दूसरों के नामों पे चले गए हुए हैं, नंबर तब्दील हो जाते हैं और उसके काफ़ी मसाइल हैं. सारी जमात में होंगे, कैलगरी में भी, टोरंटो में भी, हर जगह. शुक्रिया. इसके बारे में फरमाएंगे? आई डोंट नो व्हाट इज
ठीक है. Any other question? Yeah. Yeah, people are shy, they're not asking questions. But Sahib, as you mentioned, as we discussed before, with the grace of Allah, you spent quite a good long time in close vicinity to Khilafat, and you see Huzur so many times. So, what is Huzur's workload look like? It appears that he is one of the busiest person, working, maybe 18, 20 hours a day. So, do you feel anything that sometimes you go and you see that Huzur is tired, or he appears to be tired? So, how does he handle that much workload? क्या है हुजूर की मसरूफियात शब और रोज़ कैसे हैं? आप क्या देखते हैं इस्लामाबाद में? जैसा कि आपने जिक्र फरमाया, हुजूर के काम खुद ही फरमाते हैं कि बहुत ज़्यादा, और हम भी यही देखते हैं. लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मदद फरमाता है, लगे रहते हैं. When we go to see him, meet him, so we present our cases related to Bengali community, Bangladesh or India. So, हम हुजूर के सामने एक एक करके हम तैयार करके ले जाते हैं, पॉइंट्स वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5. तो एट द सेम टाइम ही इज सो बिजी, हमें इंस्ट्रक्शन लिखवा रहे होते हैं. हम जब पेश करते हैं लोगों के उमूर, सवालात, we present people's different questions or different matters. So he listens to those and gives his remarks. We note down. At the same time, Huzur is reading letters. But in English or in Urdu. So maybe some other countries of the world, those letters come. So Tafsheer's letters may be, some are from Pakistan, Sadr Anjuman, Tahrik-e-Jadid, Waqf-e-Jadid's letter. So he reads those letters, and at the same time he was writing comments on those letters as well. This is our daily experience. Daily means whenever we go to see him, and this is every office bearer's experience. So this is clear. Huzur said in so many This Week with Huzur program that Allah Ta'ala helps. Huzur comes around 9 to 10 in his office. And then up to Zuhur, he continues with the official mulaqat. And then he goes for Zuhur prayer. After that he takes a little bit rest, and then again comes back to his office. And in between this time, again, sometime emergency arises. Somebody comes from some country, or some ministers do come, some secretaries or high officials from different country. They just come anytime in Islamabad. And so the request goes to him through private secretary or through some other means. So Huzur, in such odd times, he comes out of home again, meet these people. So it's very true, he sleeps very little at night. Again, his personal tahajjud and tilawat. About tilawat, Hazrat, I have to say one word. But as Huzur said, that this is again one of the instructions he repeats, that every day every Ahmadi should recite a portion of the Holy Quran. Every Ahmadi. Huzur says that at least he recites some 8 ruku to 1 para. That is his personal practice. So normal Ahmadis, those Ahmadis which are not, of course, missionaries or office bearers, if not 8 ruku, at least some part of the Holy Quran should be recited every day. That's what he says to Khuddam. And then he emphasizes on reading the translation as well of the Holy Quran. So, yeah. जी मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है
میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی یہ سوال میرا نہیں, میرے ایک دوست ہیں لاہور میں میرے زیر تقریر, ان کا سوال ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ سوال ان کے الفاظ میں ہی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ان کا پینٹ کا بزنس ہے, وہ ان کی فیکٹری ہے, وہ ربوا جایا کرتے تھے. تو ربوا میں وہ ایک دوست کو وہاں پر مال دیتے تھے. ان کی شاپ پہ بیٹھے ہوئے 20-25 سال وہ کہتے ہیں یہ سوال میرے ذہن میں رہا اور میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہوں. اچھا اوکے. تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا دکان پہ ان کے پاس حساب کتاب کرنے کے لیے, تو ایک دوست آئے بزرگ, تو انہوں نے کہا یہ صحابی ہیں. تو کیا کہا؟ پھر تھوڑی دیر بعد صحابی ہیں, تو پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور صاحب آئے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی ہیں. تو میرے ذہن میں وہ سوال بیٹھ گیا, آج تک میں اس کا میں جواب نہیں لے سکا. وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ کیا آپ کو سمجھ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ از ہم لوگ تو ایم ای ہے جانتے ہیں, اور الحمدللہ خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جگہ پر الفاظ ہے, آپ نے فرمایا ہے اے میرے فلسفی. اس فلسفے کے لحاظ سے ہر احمدی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جانتا ہے اس, مگر میں مدلل اور اختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ واٹس ایپ پہ گفتگو ہو رہی ہے ساتھ. ٹھیک ہے. کیا کہا انہوں نے, کیا حکم جب کوئی دوست آ کر بیٹھے کہ صحابی اور تابعی کا کیا مطلب. میرے گرینڈ فادر بھی صحابی تھے. اچھا 1907 میں انہوں نے بیعت کی تھی. ٹھیک ہے. تو یعنی صحابی کا کیا مطلب ہے؟ صحابی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی کسے؟ ٹھیک آپ لوگ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کیوں یوز کرتے ہیں, ہم بھی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ صحابی اس کے اصطلاحی معنی ہے اور ایک عام لفظی معنی ہے. لفظی اس کا مطلب ہے ساتھی, صحابی کا مطلب ہے ساتھی, اور اصطلاح میں ان ٹرمینالوجی اٹ از یوزڈ فار اے. اچھا, یہ لفظ اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کسی نبی کے ایسے ماننے والے جو ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اور اس کی تائید کرنے والے ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جس مقصد کے لیے وہ نبی یا مامور آتے ہیں اس مقصد کی کامیابی کے لیے کام بھی کرتے ہیں. تو ہوش و حواس کی حالت میں ماننے والا اور ساری زندگی ایمان پر قائم رہنے والا, اور اسی حالت میں زندگی سے جو دنیا سے جو اللہ تعالیٰ کے حضور واپس جاتا ہے یعنی وفات پاتا ہے, اسے اصطلاحی طور پر صحابی کہا جاتا ہے. اور لفظی معنی ہے ساتھی. بس وہ سوال ان کا یہ کہ کیوں کہتے ہیں صحابی جبکہ صحابہ سے مراد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. احمدی کیوں کہتے ہیں, پھر ایک لمبا اس کا جواب ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد اسلام کے جو تنزل کے زمانے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا وہ نبی ہوگا. عیسیٰ نبی اللہ, عیسیٰ نبی اللہ, عیسیٰ نبی اللہ, یرغب نبی اللہ عیسیٰ, یحسر نبی اللہ عیسیٰ, یحبط نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ. صحابی کا لفظ ادھر بھی ہے, یاتی نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ ثم یرغب نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ ثم یحبط نبی اللہ عیسیٰ و اصحابہ. ادھر بھی صحابی کا لفظ ہے کہ عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے اور ان کے صحابی بھی ہوں گے ساتھ. ٹھیک ہے, نبی آئیں گے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اس کا جو ماننے والا ہے حقیقی ماننے والا صحابی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, احمدیوں نے خود ایجاد نہیں کیا یہ لفظ. ٹھیک ہے, اوکے.
जी वालेकुम सलाम. My question is, if Hazur has any spare time, what does he like to do? What? Good question. What? What Huzur likes to do in his spare time? Hobby है तो कोई Huzur said he doesn't have much spare time. He doesn't have any spare time. As I told that he goes home after Zohar prayer, he takes little bit rest, and then I think during that time also, if you consider that time to be spare time, he keeps reading. He reads lots of books, and then we don't know, he didn't say many things. Well, if he has got any such time, what he does at this moment, but he talks of a lot of studies. He admonishes Ahmadis and students, Jamia students and other students to study. So he keeps studying a lot of books. I feel it from his lectures. So when I say I feel it, I mean it, because I keep translating all of his works into Bengali. So I feel that Huzur is a highly studious person. Okay? So that's it. Oh, Just hold for a second, please. so मेरा सवाल है, हजूर कब यहाँ पे वो विजिट करने आएंगे? हुजूर कहते हैं हमारी कब दरखास्त पहुंचाएं हुजूर आए हुजूर कब आएंगे ये सिर्फ हुजूर को पता है, और अल्लाह ताला को तो पता ही है. लेकिन आप लोगों की तरफ से जब दरखास्तें मुसलसल जाती रहेंगी और आपके दिल की दर्द हुजूर के सामने आ जाए अपने खतूत में और आपके खतूत में और अल्फाज में, तो हुजूर आ जाएंगे इंशाल्लाह. मैंने हम जब उधर गए, क्या सस्काचुन, तो उस जमात में अक्सरियत ने ये कहा कि हम हुजूर के लिए बेताब हैं कि हुजूर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं और हम हुजूर को देखना चाहते हैं, हमारी मस्जिद का इफ्तिताह फरमाएं. तो जहाँ दर्द है, तड़प है और बेकरारी है, you are tossing and turning to see हुजूर, Allah will bring a day when he will be amongst you inshallah. अच्छा, अगला सवाल. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. मेरा सवाल ये है कि आजकल आप अजान क्यों नहीं दे रहे? कभी कभी ज़रूर दिया करें. ठीक है, ऑफ कोर्स आई विल डू. आजकल तो आई एम हियर in Canada, so I cannot be in two places at the same time. So sometime I don't say azan because of other occupation. We sometimes have live programs in London, so I cannot, and those live programs take place, live recording or live on-air program go on air, programs go on air, but they commence just after Friday sermon. So time span is so little that I cannot reach from Islamabad. So during such time I take permission from Huzur that today we have got live program, so I cannot come to Islamabad. So Huzur always very graciously then takes on my letter, says okay. So बाकी कभी कभी प्रेशर होता है जहन पर, डरता हूँ अज़ान देते हुए हुजूर के सामने. Sometimes I am really scared, or you can feel it in my voice sometimes. So that also happens. So, and mostly I'm busy. When I'm busy with some other official responsibilities, I take permission from Huzur not to be there. अच्छा, नमाज पढ़ते आकर एक रकात. नमाज पढ़ते अगर एक रकात ज़्यादा पढ़ ली जाए तो तब भी 2 सजदा बाद में करने होते हैं.
زیادہ رکعت پڑھ لی. جی ٹھیک ہے. ہاں دس ہے. دوسرا سوال ہے کہ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائیں اور تو سجدہ پر جا رہے ہوں تو پھر اچانک یاد آ جائے پھر دوبارہ سیدھے ہو کر دعائے قنوت پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی اگر وہ بھول کے سجدے میں جا رہے ہیں یاد آ کے پھر واپس آ جائیں وہ. جی میں زیادہ اگر پڑھ لیں 4 کی جگہ 5 پڑھ لیں پھر بھی سجدہ سہو ضروری ہے. صحیح، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو دے کے پھر اس کو کریکٹ کرنا پڑتا ہے صحیح نماز. اور دوسرا ہے ویتر. دعائے قنوت جو ہے وہ تو رکوع کے بعد ہی پڑھنی چاہیے. اگر کوئی بھول جائے اور سجدہ میں چلے جائیں تو یہ 2 سجدوں کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ صرف دعا ہے، اس میں ایک لمبی دعا ہے. یا آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں دوسری دعاؤں کے ساتھ. اگر اس کے الفاظ آپ لوگوں کو پتہ ہے پھر آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ یہ الفاظ سارے دعائیہ ہیں. ٹھیک ہے. تو دعا تو انسان کسی سٹیج پہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع، سجدہ، قعدہ اور 2 سجدوں کے درمیان ہر سٹیج پہ دعا کی جا سکتی ہے. تو لیکن اس کا اصل مقام ہے رکوع کے بعد. آپ کا سوال تھا. ٹھیک ہے جی. صاحب آپ اتنی پیاری اذان حضور کے سامنے ہی دیتے ہیں یا عام راستے میں اتنی پیاری بات نہیں آپ کو کوئی سوال آ گیا. ٹھیک ہے. اتنی پیاری آواز ہے عام حالات میں بھی آپ اذان دیتے ہیں یا نہیں؟ اذان صرف آج کل میں حضور کے سامنے دیتا ہوں اور وہ بھی حضور کے ارشاد سے. اگر کبھی میں نہ جاؤں تو اگلی ملاقات میں حضور مجھے پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں نہیں آیا اذان دینے کے لیے. تو اس میں بیٹھے ہیں نا میں بتاتا ہوں. اس میں راز پیاری ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ. بہت سے لوگ ہیں مجھ سے بہت اچھی اذان دیتے ہیں، ان کے تلفظ بھی مجھ سے اچھے ہیں اور اس کی آواز بھی اچھی ہے، ادائیگی بھی اچھی ہے. لیکن میں جو اذان دیتا ہوں اس میں خدا کا فضل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. اس میں قبولیت کا ایک واقعہ ہے جو کہ کسی لیاقت کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے. اس طرح ہے کہ میں جب جامعہ میں دوسرے سال میں پہلے سال میں تھا، آپ کو یاد ہوگا آپ رابعہ میں تھے، تنزانیہ کے ایک مربی تھے، ڈاڑی اس کو کہتے ڈاڑی، احمد داؤد ان کا نام. احمد داؤد صاحب ابھی بھی مربی ہیں تنزانیہ میں، جامعہ میں پڑھاتے ہیں ادھر. تو ایک دن میں جامعہ سے ہاسٹل کی طرف آ رہا تھا. میں فصل الخاص میں پڑھتا تھا اس وقت، خاص کلاس تھی، اردو سیکھ رہا تھا. تو آئی واز کمنگ، اچھا اردو میں کہتا ہوں، میں جامعہ سے ہاسٹل کی طرف آ رہا تھا. تو مسجد جو ہے حسن اقبال مسجد، آپ کو یاد ہوگا وہ کہاں ہے. اس کا جو شمالی دروازہ ہے مطلب دائیں طرف، اس دروازے کے ساتھ ادھر سے میں جب گزر رہا تھا اذان کی آواز سنی میں نے، ڈیڈی کی اذان کی. اور ایسے ہی اس میں درد تھی مجھے، میرے دل میں اس نے فوراً گھر کیا ہے اس درد نے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں وہ جگہ جہاں میں کھڑے ہو گیا فوراً، اور کھڑے ہو کے میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اور which was beyond my control. میں نے فوراً اسی جگہ دعا کی کھڑے ہو کے. اور
मैंने दुआ की अल्लाह मुझे ऐसी अजान देने की तौफीक दो ताकि मैं सारी दुनिया को सुना सकूं। चलिए ठीक है। तो वो खुदा ताला ने ऐसा कबूल फरमाया कि रबुआ में तो मैं अजान नहीं देता था, लोगों को पता भी नहीं था और मुझे भी नहीं पता था। तो फिर 6 साल में बांग्लादेश में काम किया और मैंने जैसा कि अमित साहब ने जिक्र किया 96 में मेरी पोस्टिंग हुई लंदन में। तो 99 में एक दिन हुजूर खलीफतुल मसीह रावे रहमहुल्लाह महमूद हॉल में खेल रहे थे बैडमिंटन। उस वक्त हुजूर की सेहत ज़रा ख़राब थी, इसलिए मेरे ख्याल वर्जिश की ज़रूरत थी। तो उस दिन हमारी स्टूडियो रिकॉर्डिंग भी थी रात को। तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के दौरान मगरिब के बाद वो प्रोग्राम था, हुजूर स्टूडियो में आए और सबको एड्रेस किया। हम जितने स्टूडियो में थे, हम 8-10 बंगाली स्टूडियो में बैठते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि आज मैंने एक बहुत प्यारी अजान सुनी है। ही वॉज क्रिएटिंग ए सस्पेंस, ओके, और नहीं बताया किसकी अजान। और सबसे पूछा कि पता है आपको किन्होंने ये किनकी अजान थी। नोबडी न्यू, क्योंकि लोग थे नहीं उधर उस वक्त। तो खुद ही फरमाया कि इन्होंने मेरी तरफ इशारा करके, और फिर फरमाया कि अब से आप बाकायदा अजान दिया करें। लेकिन मैं चूँकि स्टेज फियर है, डरू किस्म का हमें था उस वक्त भी, आप भी। बहरहाल तो मैंने 1-2 दफ़ा दी है, फिर नहीं दी। फिर हुजूर ने स्टूडियो में ही मुझे पकड़ा कि आपको तो मैंने कहा था अजान देने के लिए, क्यों नहीं देते। इसके बाद अल्लाह के फजल से चल रहा है। और असल में ये खुदा ताला की तरफ से उनकी अल्लाह ताला की सत्तारियत और कबूलियत है। और इसमें 2015 में मैं जामिया गया, पाकिस्तान गया दोबारा। उस मस्जिद का वो दरवाज़ा अब कुछ दूसरी तरफ कर दिया उन्होंने। बल्कि मैंने जामिया के सब तुलाबा को बताया कि अल्लाह ताला की हस्ती के सबूत लोग पूछते हैं। मैंने बताया कि उस जगह खड़े होकर मैंने उस वक्त दुआ की थी जब मैं अजान दे सकता हूँ, ये कोई भी नहीं जानता था और मैं भी नहीं जानता था। लेकिन टुडे यू पीपल नो इट कि ये खुदा ताला ने किस तरह कबूल फरमाया ग्लोबली। सो ये इस तरह ही है, किसी की कोई खूबी नहीं है, खुदा की मेहरबानी। जी Yes. After the dinner, then we will also Okay. That's the plan. So, but we will go there at 7:50. So we have another 6 minutes. All right. So I have another question. We saw you translating with Mulaqat with Bengali friends with Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah. How was your experience in translating Huzur's answers right away? I mean, it's a sort of live translation. You don't get much time to go back and sit and write. How did you feel it? Was it difficult? Too difficult? It's not only difficult. It's even difficult to tell you how difficult it was. So, because as I said, naturally I'm a bit timid, right? So, मेरे लिए it was not easy. लेकिन only thing we could understand was when you would say हुजूर बोल चल। हुजूर ने ये फरमाया, तो आगे नहीं पता। सारा हफ्ता मैं दुआ में लगा रहता था। For the whole week I used to pray to Almighty Allah. My sajda, my namaz, my moving around, in every state and stage I used to pray for the program. So दुआ से सिर्फ गुजारा होता था। जो लोग दुआ करते हैं, दुआ पर इन्हिसार करते हैं, वो बिल्कुल नालायक भी हो, अल्लाह ताला किसी तरह उसको गुजार देता है। ठीक है, मेरे साथ जिंदगी भर ऐसा ही हुआ है। So I am not much capable as far as knowledge and expertise, all these are concerned, but it's sheer grace of Almighty Allah that things are moving by the grace of Allah.
But I used to feel that I am after program as if I am shattered. That used to be my situation there. But we did, and Huzur Khalifatul Masih Rabe on many occasions expressed his satisfaction that your translation is very good. And because he knew some Bengali, he said, "Main Bangla samajhta hu kuch had tak." So, and he traveled Bangladesh, he said on many occasions in the studio, that I traveled Bangladesh to such extent that none of you did. So that's what was the situation. Okay. I think if you lead. ہمارے آقا ہمارے حضور کے آپ اتنے قریب ہوتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ کی ملاقات جیسے بھی صاحب سے ہو ہماری طرف سے محبت برا سلام کہیے. ٹھیک ہے. آپ جماعت کی طرف سے کہہ رہے ہیں یا اپنی طرف سے؟ جماعت کی طرف. اچھا ٹھیک. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. Amisa, will you lead us in dua, please? We will offer a silent prayer now, and after prayer we will go for dinner, and Isha prayer will be after the dinner. ٹھیک ہے, دعا کر لیں. آمین. وہ مربی صاحب نے وہ شعر مجھے بعد میں بتانا اکیلے میں جو حضور نے آپ کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے خط دے دیں مجھے. Can I take it out of your pocket? I think it's your pocket, right? You don't want to take this. گھر میں اچھا مشین میں بنگلہ دیش ہاں جی بالکل.